Good morning viewers আজি বজিৰ লকবৰি আপুনি সবকে বি স্বাগত কৰি আছি viewers একটা বেছি ডাঙৰ কেছ দিবলে যোনটো কোহিমা মিউনিসিপাল কাউন্সিল লাগা চোरी हुआ लगा मामला ओपरे 11 हाई प्रोफाइल चोरी लगा केस दिबले एकटा बेसी डांगर सक्सेस होइसे दुले पुलिस खान लगा माने कोहिमा पुलिस खान लगा और होल नागालैंड पुलिस लगा जदि आमान पर चाइसुले इदु निसना एकटा बेसी डांगर सक्सेस होइसे बिना आमान पर जानकारी पाइसे कोहिमा पुलिस खान प्रा 2 हफ्ता प्रा भी बेसी प्रा दुले दाहान प्रा एकटा इन्वेस्टिगेशन कुरा पिछले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जोंदु एसआईटी खान प्रले एक्यूज एकटा दो कोहिमा प्रा কোন লাগা নাম কিউ তো আছে তাইকে দুলে ধৰিবলে পাৰিছে বিনা খবৰ পাইছে ইদু দুলে মানুহ খান লাগা ইন্টেলিজেন্স আৰু এডভান্স ফৰেনসিক এনালাইসিস কোনটো আমরা এএফএ কই ইদু লাগা মদত লৈ কিনা ইদু একিউজ কি ধৰিবলে পাৰিছে বিনা জানকাৰী পাইছে ইদু অপাৰেশন দুলে আগষ্ট 2023 পৰা কোহিমা ডিস্ট্রিক্ট লাগা अलग अलग एरिया रे रुपीस 1.50 crore लगा चोरी कुरा लगा केसेस उपरे दो बर्स्ट কৰিবলৈ পাৰিছে মানে দুজনটো চोरी হোৱা লগা কেছ লৈ আমরা সলভ কৰিছে ইদু একিউজ লগা ঘৰ প্ৰাদলি रुपीस 38 lakhs পাইছে আৰু সামান খান বি কিসম কিসম লগা 33 নিচনা পাইছে কোহিমা পুলিশ প্ৰাদলি একিউজ লগা গাড়ী খান ধৰিছে আৰু ৰিপৰ্ট লগা হিচাপ দিলে একিউজ প্ৰাদো একটা চोरी কৰা লগা পইচা প্ৰাবলি ক্ৰেটা গাড়ী বি কিনা দেখিছে আৰু দুৱান বি উলে পুলিশ খান পৰা সব তাহানবা ধৰিছে নকো আছে येरे एक्यूज प्रादले ताई लगा जोंदु चोरी हुआ लगा केस আছে মানে তাই পৰা जोंदु चोरी খান কৰিছে তাৰ পৰা जोंदु বিয়া কাম কোন কৰিছে ইটো আন্দ সব তাই প্ৰলে পুলিশ খান লগে পৰা তাই এগ্ৰি কৰিছে কি তাই পৰা ইটো হয় তাই পৰা ইটো কাম কৰিছে বিনা জানকাৰী পাইছে ইটো एक्यूज प्रादले जोंदु एरिया पनि মানে কোহিমা ডিস্ট্রিক্ট লাগা ভিতর লাগা লাগা জায়গা দিলে চोरी কৰা লাগা जोंदु স্পেশালি এরিয়া খান যদি আমন বাসাইছে বলে ইটো আন্দলে ব্যাপটিস্ট কলেজ কোহিমা ডি খেল কোহিমা ভিলেজ ওরিয়েন্টাল কলেজ কোহিমা Kohima College, Nexa Showroom, Merima Junction, North Treasury, Kohima, Entrepreneurs Development Agency, Kohima, BOC Mato Complex, Ogoza Toyota, Kohima, Aru, Kohima Municipal Council laga office can ase binabi cover paise. Ida idu accused to le Kohima police laga jundule special investigation logo de par chayesi aru tai ki cases lugina कोहिमा पुलिस खान प्रादुले इतु लगा उपरे अलग भी बिषय मानन साथ दियासे ना नाही नलिबी इतु तो ताई पर 1 लाख करोड़ लगा काम आसे ना किने आसे इतु काम करोड़ लगा पीछे ता लगा मोटिव की आसे इतु कान सब निमि दिले कोहिमा पुलिस खान पर इन्वेस्टिगेशन तो जारी राखि किना से किना खबर आइ थाका दो अपनी कान सब के भी जनाइ दिएसे नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी खान प्रादुले जुन्दु इंडिया लगा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह recently ekta type of remark digna thaka especially english language laga upore idu laga upore bile tahan pra npcc kan pokuse ki idu nishna mamla pra bile india laga jontu ekta shanti thaka laga ekta linguistic queen ase idu han bi bile pura affect koribo bishi biya pra aru minority laga rights han bi pura khatam koribo guina bi npcc kan pokuse aru jodi nagaland state laga bhitor bi saise bile do 16 major tribes kan ase और इदुआन सब लगा भी उले अलग अलग लिंग्विस्टिक लैंडस्केप खान আছে और इदुआन सब की भी उले इंग्लिश एकटा प्राइमरी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन আছে इदुले खाली नागालैंड निकला नइना पूरा नोटिस लगा बिदोरे इতিয়া কোন মানুলে হিন্দি কথা নকয় তাকে তো জবরদস্তি আমরা হিন্দি ব্রাহি কথা কুটিবে ইনা তো কোলে না পারে ইদু ব্রাহি উলে আমার লাগা জন্তু সেকুলারিজম নইলবি linguistic laga junto rights kan ase idu ando sop biya hoi jabo kinabi nbcc kan bogase ho idu mamla bode uli jodi kunba bra jobordasti inika guru mangso khai daga manonke guru mangso na khabi idu ando khala ga ban hobo lage aru idu pichede jodi kunba manondo hindi kobo na pare especially notice pra tanke hindi kobole hi lage hindi to mandatory ase kina jobordasti na gura dili itu to amalaga country bi democracy noina dictatorship laga side fine chai ase ni ki kuina bi bhavna de bishi bar ai thake June 21 लगा दिन दे द अंगामी यूथ ऑर्गेनाइजेशन AYO खान प्रादली 5 दिन लगा टैक्सी वेरिफिकेशन कैंपेन तो कोहिमा दे June 24 लगा दिन पर शुरू करिना दान पर तो शुरू करबला से बिना खबर पाइसे इतु दान पर मेन तो कैंपेन कुरा दले जोंदो इदिया इरेगुलर टैक्सी परमिट्स खान थाका दो कुंदो प्रबले ट्रैफिक खान के बेसी निका अनरेगुलेटेड गाड़ी खान प्रादुली बेसी निका ओवर डिक्टर दिया प्रादुली इदु खान के हैंडल करबले निमिते आसे किना भी खबर पाइसे यदि अंगामी यूथ ऑर्गेनाइजेशन खान प्राइति रिवील करना कुछ की
300 permits kan dule last 3 साल pra to han pra issue korise kundu dule bishi bhag to unauthorized ase guina bi suspect kori ase permits kan dule non transferable ase aru idu han to jodi manor ba transfer kori ase noli bi na kori ase gole idule strict action lobo gina bi tan ko ase eta han pra RTO khan logote coordination kori gina taxis kan dule alag alag zone de verified hobo gina ko ase aru khali legitimate operators khan dehi hile tan pra serial number stickers khan bo issue hobo gina ko ase mane juntu unique serial number sticker ase idon to issue kuri bo gina ko ase aru idu homede ekta verification fee do ₹200 nolibi ₹300 to lobole pare gina bi ko ase yete ida to kohima re 3000 taxis khan do registered hoise aru AYO mane ko nisna angami youth organization khan pradri drivers khan laga pura cooperation magi ase ete hile ki ko holebi transport laga juntu ekta metro ase etuke bhal pra smooth kurabole nimide etuke improve kurabole nimide aru public safety ke bi bishi dhyan de rakhina etu bishi jaruri ekta step ase guina angami youth organization khan pra khobor kurna thakadu apni kan sob ke bi janai di ase. That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed Sunday ahead.